Paghipanaw ni Jesus, mga ibaton din nagkita rin kasangolukos na nabutod. Ligka to pagkaotaw rin. Nikinso ka mga ibaton din kandin to. Budzag, hontaw ka nakasawa kandan, tain kaotaw rin kain kaputod. Si kandin buha, way ko ginikanan din. Nagtabak si Jesus, kaki rin. Wala mo ta kandin na sao oy kasawa to amay rin, way inay rin tunabutod si kandin. Dinig mo kay ka magbubuot tunabutod, o diyo kitoon kakabagbugan to magbubuot, kaog bawian din ka nabutod. Og himon tanaw, kainsugo to si kananig sugo kadi, taduon dat alaw ta, og pokaumaon kamaro silom, nawaran og pokahimo agad hantaw. Taduon arod kay to sa inokalibutan, kundi kaigbato to sumsumanan to mong otaw. Kung nakapo nga nagkaki, nag-ilab si Jesus dito tano na pig-amutan din kailab din to basak. No impoyd din kabasak dito mata si kano nabutod. No kakirin ko kandin. Diyo kag pandop ug to si kanonalin sobok no woig, na og hingaranan to si luwam. Kakalitukan to si luwam, pinaap, no nigondiyo kanabutod. Nagpandapugon si kandin, we naglibong no nakakitaon. Pagkita ta mga otaw dito sa nga bawiran, we kaduman ng mga otaw no nagkita kandin, no budyoan din to sa pidongan, kakiran. So inibuwa iyan ka otaw no og pinpinuo no og pamudyo to sapi kanta. Nagtabak kadumato. Oo, si kandin man iyan. Doon do dumano nagtabak, no kakiran. Kono no so ini, og kaunawaro kandin. No nagkakion kasi kano nabawian on, kakirin. Si kadi man iyan. Nikinsaan dan si kandin. No manu ka man, to pakakita ka doon. Nagtabak kanabawian, kakirin. Si kanalukos, nangaran din si Jesus, nigimo rin kabasak, na iyan din impoyd to matako. No, nigsugo arin to gondiyo to si kanawoig, no gingaranan to si luwam. Way tog pandapug adyo, no nigpaagad-agad ano o gondiyo, no nigpandapug ad, na nakakita adon. Nikinso ka mga otaw. Nighandaid na an si Jesus kuntaan. Nigtabak kanabawian to. Wakud matakoy kondoy don. No nigdumaran kanabutod, no nabawian di ta mga Pariseo. Sikan na alaw no naghimo ni Jesus kabasak, we pigbawian din kanabutod. Sikan ka alaw ta mga Hudiyo to agimoy. No to no kaumaon di ta mga Pariseo, naginsaan dan kasikan no nabawian, to no manukan din to nakakitaon. Kakirin ko kandan. Nigpairan din ka matako to basak, way pinapandapog arin. Nakuntoon o pakakita adon. Kakit ta dumaan ng mga Pariseo bayan kay Jesus. So inulukos no. Waro suko at magboboot suko og tuman to balaod ta. To kuno ki og talawaw ko allo ta to og himoy. Di nagkaki ka mga dumaran, no kakiran to. Kono og kahimo kakain inuan, ko doon sao din. No nabaad ka kinawaran. Utok man daw insa at mga Pariseo kasi kano nabawian. Nag-inso dan. Si kay ko, no kay kakoy ko no kay nawakan din, so kakoy ko no mata, kanigbawian din. Nigtabak no kakirin. Tag nangon to kakit to magbabuot si kandin. Di kasen na mga budyag to Hudiyo, kono og tuu tanabutod kasen no lukos. Way nabawian on, taman to nigpaangiran kaamoy, way inoy to si kan no lukos. Tano kaumaon, nag-inso dan to. So ini ka anak no, no inangon no, tanabutod lig ka to pagkootaw rin. Mani obuwa to og pakakitaon si kandin. Nigtabak kaamay rin, way inay rin to. Nataka ko'y man, to sa ini ka anak noy, way tanabutod, lig ka to pag-otaw rin. Diwara ko'y matakaatag, tumaniyo to og pakakita kung toon. Way wara ko'y mataka, kuhuntaw ka nagbawi to matarin. Inso ko kandin, subawatoon si kandin. Og kataka to og tabak, kuno amano kalawarin. Si kaniyan kaintabak ta amay rin, way inay rin. So kalok ta mga igbudyag ta Hudiyo. So doon pigsabutan dan ta mga igbudyag. Inangon ta mga igbudyag dan, ta kono og pakasod no og ampu to anaranan dan. Kasi kaoton og nangon-nangon to si Jesus kay imanan ta mga kot otawan. Sikan kakakit ta amay rin, way inay rin to. Insa ko kandin, bawatan man si kandin. No hutok umawa kasi kanonabutod no kakiran ko kandin. Nangunik kay tumaokot, no kay kito tangkaan to magboboot. Kakanami ng mga budyag no natakakoy, to makasasao no oto kasi kanulukos no pigbawian kamatano.
Nigtabak kanabawian kandan, kakirin. Kadi, wara mata ka. Kung makasasaw si kandin, way kakuno. Di nataga atag, tanabot tudad. Di kuntoon, o pakakitaad. Kakiran ko kandin. Pigmono rin to pigbawi kamatano. Nigtabak to. Ignangon ang kudon si kanyo. Di waro ko ni paminog. Manyo na antog hutok ko og inso. Agad si kanyo, og kanya tanaw mo to og pasakop ko kandin. No, og sami andan poram si kandin no kakiran. Kay ko nigpasakop kad kandin, di kanami atag sakop koy ni Moises. Nataka koy to nigkakian to magbabuot si Moises. Di so inolukos, nuwa koy mataka kuhondo imogligkat si kandin. Nigtabak kanabawian. Kakirin. Kako ko. Og kaino-ino ki kanyo, suwara ko mataka kuhonday nigligkat. Di nigbawian din ka matako. Nataka to ko na og paminog ka magbabuot, to mga makasasaw. Di ka oto na og tawod to magbabuot, way og tuman to igsugo din, og paminog ka magbabuot kan din. Ligkat pad ta kabinunsuran, to sa ino kalibutan, taman to kuntoon. Waro a makarinog, to duon og bawi to mata to oto. Na igka-oto rin, kainkabot to din. Kung waro magligkat ka sa ino lukos, diyo to magbabuot, Kakita si kano nabawian. wara param og kay mo rin, na og kaunawa to sa ini. Nabaon ka mong igbudzag to Hudiyo no nigtabak si kandan to nabawian. Niginso dan. Umba si koy ko, og anad ka kanami porom, si koy ko no nootaw ka no nabutod, way makasasaw ka, di kuntoon nig anad kadon kanami no mga tag-anad to tinuan ta, kaaku ko. No, pigdaril dan si kandin, no kono dan og bokoy to og hutok og ampu, di ta naranandan. Pagdinag ni Jesus to nigdaril dan kalukos, nigpamitaw rin si kandin. Kung nigkita rin si kandin, niginsa din. Nigtuokad on to kakoy tumokot atawan. Nigtabak kasi kanabawian. Budzag, nangon di ako honto si kandin, o diyo og tuwa kandin. Kaki ni Jesus, Nakakita kad kan din. Kodi iyan kag kaki koy kakuntoon. kakita si kalukos. Budzag, og tuwa ang kay ko. No, nigluhod di tatangkaan ni Jesus, no simbakan din. Doon dad kaki ni Jesus to. Nighandi ni adto sa ikalibutan, odyo kodi kag patakoron ka mga otow, konigtuo way kawaro. Ka mga otow no waro mata ka to magbabuot, no inat nabutod si kandan og pakahimata. Way ka mga otow atag no nandan og pakakita, kandan ang kagkaunawa to og kabutod. Nakarinog kadumano mga parsiyo no marani kandin. No, niginsaan dan si Jesus to. Intagkas koy ni koy ko to no ing koy to nabutod. Nigtabak si Jesus kandan to. Kung nabutod ko pa no waro ko makasabot, waro param sao no. Di kuntoon, suniglangon ko man to nakasabot ko on, duon on sao no.